السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours de la lumière et couleur, la dispersion de la lumière. Les objets de ce cours sont connaître le phénomène de dispersion de la lumière blanche et sa composition, يعني معرفة ظاهرة تبدد الضوء الأبيض ومكوناته, savoir la notion de la lumière monochromatique, معرفة مفهوم الضوء الأحادي اللون, savoir qu'une lumière monochromatique ne disperse pas, يعني معرفة أن الضوء الأحادي اللون لا يتبدد بعد اجتيازه لمبشور. Connaître le rôle d'un filtre, معرفة الدور ديال المصفاة. Savoir expliquer la couleur d'un objet et معرفة شرح أو فهم لون جسم. Donc 1. La dispersion de la lumière blanche, تبدد الضوء الأبيض. La lumière émise par une lampe incandescente ou par le soleil est appelée la lumière blanche. يعني الضوء الوارد من المصباح أو الشمس فهو يعتبر ضوء أبيض. 1. Expérience. Donc lumière blanche, faisceau lumineux. Prisme. Donc après le passage de la lumière blanche à travers un prisme, donc la lumière blanche se disperse en plusieurs couleurs. Donc du bas vers le haut: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Donc le prisme, c'est quoi? Le prisme est un bloc constitué ou bien constitué de verre ou d'une autre matière transparente, par exemple en plastique ayant une base triangulaire. Deuxièmement, observation. Donc sur l'écran, on obtient plusieurs lumières colorées. Arc-en-ciel, قوس قزح، إذا يتكون من 7 ألوان أساسية أو 7 ألوان. Troisièmement, interprétation. Lorsqu'un faisceau de lumière blanche passe à travers un prisme, la lumière est décomposée en plusieurs lumières de couleurs différentes. On appelle cela le spectre continu de la lumière blanche. إذن تنسميه هذا الضوء الوارد أو المحصل عليه عن طريق ظاهرة تبدد الضوء الأبيض فيسمى بطيف الضوء الأبيض, le spectre continu de la lumière blanche. Le rôle du prisme, c'est de décomposer la lumière blanche, يعني تفكيك الضوء الأبيض. Quatrièmement, conclusion, la lumière blanche est composée d'une infinité de lumières colorées allant du violet vers rouge. إذا هاد الألوان خاصها تكون مرتبة.
اللي بغى يكتب هاد الألوان خاصها تكتب مرتبة du violet vers le rouge. Donc voilà le spectre de la lumière visible, donc entre ultraviolet et l'infrarouge. Donc هذا هو le domaine المجال المرئي للضوء. يعني الطول الموجي محصور ما بين 400 نانومتر حتى 700 نانومتر. إذا هذا يعني ما دخلش في المقرر ديال التلاميذ ديال الثانية إعدادي. دونك للمعرفة فقط، pour l'information tout simplement. Deuxièmement, la lumière monochromatique. Donc un filtre coloré permet d'obtenir une lumière monochromatique, bien sûr à partir de la lumière blanche. Il ne transmet que la lumière de sa propre couleur et absorbe les autres couleurs. Exemple. Un filtre est un filtre rouge, laisse passer une lumière rouge. يعني المصفات الحمراء فهي تمتص الألوان الستة الأخرى فتعكس ضوء لونها. يعني بحال مثلا في لو فو روج كنلقاو دي فيتر روج اورانج اي فيغ. إذا كل شاك فلتر هنا تعطينا لا كولور ديالو، وبالتالي كنميزو ما بين الأضواء، يعني الضوء خضر، الضوء أحمر، والضوء البرتقالي في ستوب ديال الفروج. Deuxième expérience, donc lumière blanche, filtre rouge. Donc voilà le filtre rouge. D'après le passage de la lumière monochromatique à travers le prisme, donc on obtient la lumière rouge sur l'écran, c'est-à-dire il n'y a pas de dispersion. Dans l'image, dans l'autre image, elle montre où il n'y a pas de la dispersion du rayon monochromatique. Deuxièmement, observation et conclusion. Un filtre ne laisse pas passer qu'une seule couleur. La lumière à l'issue du filtre coloré ne se disperse pas à travers un prisme. C'est une lumière monochromatique. Troisièmement, la synthèse de la lumière blanche. Expérience. Donc, on a ici un disque qui comporte couleurs de l'arc-en-ciel, 7 couleurs. On va tourner ce disque grâce à un moteur électrique bien sûr qui tourne. إذن هنا عندنا واحد القرص نيوتن كيحتوي على 7 ألوان اللي ديجا لقينا في لا ديسبيرسيون دو لا لوميير بلانش. ونديرو هذا القرص بواسطة محرك كهربائي فنحصل على قرص أبيض، يعني تراكب وتداخل الألوان السابقة يعطينا اللون الأبيض. وهذا ما يفسر يعني لا سانتيز دو لا لوميير بلانش، يعني تركيب الضوء الأبيض. إذن هنا العملية معكوسة وكنلقاو في يعني الضوء الأبيض انطلاقا من الألوان السبعة.
Observation et conclusion. Lorsque le disque se tourne, les différentes lumières superposées et la lumière semble blanche. C'est la synthèse de la lumière blanche. يعني تركيب الضوء الأبيض يأتي عن طريق تداخل وتراكب الألوان السابقة، وبالتالي نقوم بتحضير أو الحصول على الضوء الأبيض. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.